ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኹም ይኹን እናበልኩ ከምቲ ልሙድ ሎሚ ሓፃር ማዕዳ ወይ ድማ ምኽሪ ትጠቅም እያ ስለ ዝበልክዋ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብቲ መደብ ንኺድ ኣሕዋተይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ካብ ሂወትና ንምስክር ወይ ድማ ዝሓለፍናዮ ጎደና ንሰባት ንነግር ብዛዕባ ርእስና ክንዛረብ ደሊና ገለ ዘይኮነስ ብፅቡቅ ሃቐና መታን ክትፈልጦ ናተይ ኣገልግሎት ጀስት ሰባት ክመሃሩሉ ኢለ ዘምፅኦ ዝኾነ ነገር ነጊረኩም ምሻብ ዝሓለፈ ኣነ ኣብዛ ምድሪ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ንሓደ ነገር እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ከስፍሕ ናይ ጎይታ ነገር ናብ ህዝቢ ክገልጽ ነዚ ዕላማ ይኮፍ ኢለ ዘለኹ እምበር ኣነ ንጎይታ ክንደይ ሻዕ ወሰደኒ ምሳኻ ሕሸኒ ኢለ ተረዲኹም ናምታ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ምሳኻ ትሕሸኒ ኢለ ግን ንዓይ ጎይታ ኣብዛ ምድሪ ኮፍ ኣቢል እንደሎ ንሰባት ንኽረብሕ ንወንጌል ክሰብኽ መንግስቲ እግዚኣብሔር ንኸስፍሕ ጠጠው ኢለ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ካብ ኮነ ዕላማይ ዛት ስዋይ ለይትን መዓልትን መፅየ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ድዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን ቀዲሙ ኣብ እሙሮኹም ክመፅእ ዘለዎ ፅቡቕ ሃቐናን ሰናይ ሓልናን ክህልወና ኣለዎ ሰብ ብዙሕ ድዛረብ ዩቲዩብ ገንዘብ ክበልዑ ደለዮም ከዮም ከምዝን ከምትን ብዛዕባ ርእሶም ክዛረቡ ደለዮም ከዮም ከምዚ ዶ ከምዚ ድብል ብዙሕ ሰብ ኢለ ኣሎ እዚኦም እግዚኣብሔር ምሕረት ይግበረሎም እግዚኣብሔር ይባርኮም ጥራይ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ናይ ዓወትና ሰራሕተኛታት ስለ ዝኾነ እዚኦም ክባርኮም ጥራይ የደሊ እቲ ናተይ ወይ ድማ ክዛረብ ተኮይነ ግን ሃቐናይ ኣምላኽ ይድፈልጦ ስለምንታይ እየ ከምዚ ዓይነት ሒዘ መልእኽትታት ዝመፅእ ተኢልኩም ንሰባት ንትምህርቲ ክኾኖም ንሰባት ንለውጢ ክኾኖም ንሰባት ንዝሓዘኑ ንዝተጨነቑ ተስፋ ንዝቆረፁ ንምድያብ መታን ክኾኖም እየ ከምዚ መልእኽትታት ደምፅእ ዘለኹ ብካልእ ከይትርድኡኒ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ፕሮግራመይ ከይተ ኮይነ እንታይ እየ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኣብዚ ምስልታት ከም ትርእይዎ ዘለኹም ናተይ እዩ 3 ወርሒ ሙሉእ ኣብ ዓራት ደቂሰ ደለኹ ማለት እዩ እንታይ ኮንካ ዳ ደቂስካ መጉስ ሓወይ ገለገለ ትብሉ ትኾኑ ኣይትሰንብዱ ኣጀኹም ኣብ ኩዕሾ እግረይ ተሴረ 3 ፃብዕተይ ተሴረን ማለት እዩ ተሓንቲ ነቂዓ ተንክልተ ካ ተሴረን መጉዳእቲ ጋጢምና ብስፖርት ግን ኮፍ ኢለ ማለት ተዓንጢፀ ይውዕል ማለት ኣይኮነን እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ወንጌል ብዩቲዩብ ዝሰብኮ ዘለኹ ተሴረ ኮፍ ኢለ ገዛ ውዒለ ዝገብሮ ዘለኹ ምንቅስቃስ እዩ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን እንታይ ክብለኩም ኢለ ካብዚ ክትመሃሩ ደለይኩም ኣብ ሂወትካ ዝኾነ ቻሌንጅ ክመፃካ ከሎ ዝኾነ መከራ ክመፃካ ከሎ ዘይሓሰብካዮ ነገር ከጋጥመካ ከሎ በቲ ነገርቲ ተዳሂልካ ተስፋ ቆሪፅካ ርእስኻ ድኒንካ ደይኮንካ ክትዕዘምዝም ወይ ድማ ክትቆዝም ወይ ድማ ክትጭነቕ ዘለካ ነገራት ንሰናይ ነገር ክትልውጦም ክትኽእል ኢኻ ነዚ ክብለኩም ደለየ ትዝክሩ ዝኾንኩም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሓደ ግዜ ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግን እንታይ ገብር ነይሩ ወንጌል ሰብኽ ነይሩ ንኣናሲሞስ እውን ጎይታ ቀቢልዎ ተኣሲረ እሞ በቃ ተታሒዘ ኣኺላትኒ ያገለገለ ኢሉ ተስፋ ቆሪፁ ዳ ኣይቆረፀን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንጎይታ ይምስክረሉ ነይሩ ርኢኹም ዶ ምስ ሲላስ እውን ሓደ ግዜ ተኣሲሮም ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይኖም ይዝምሩ ነይሮም ሰንሰለቶም ካብ ብትኽትኽ ከቢልሎም እግዚኣብሔር ንምንታይ ካብ ሓቀኛ ማንነት ስለ ዝኽእለት ኣምልኾ ስለዚ ኣብ ሂወትና ቻሌንጅ ክመፀኸና ከሎ መከራ ክመፀና ከሎ እንታይ ኢና ንገብር ቀዲምና ርእስና ዲና ንህብ ንሰይጣን ተስፋ ዲና ንቆርፅ ወላስ ኣብቲ ሲትዌሽን ኮይና ስራሕ እግዚኣብሔር ንሰርሕ እንታይ ቻሌንጅ ክገብሮ ክብሎም ሕጂ ገለገለ ሰባት ዝኾነ መከራ ምስ መፆም እዋ ገለገለ ኢሎም ክርስትና ይገድፍዎ ይሰናኸሉ ዓቕሎም የፅብቡ ወይ ገለ ዝኾነ ነገር ገብሩ ከምኡ ክንከውን ግን ቃል ኣምላኽ ኣይድግፈናኒ እዋ ዮሴፍ እኮ ብክንደይ እስር ቤትን ብክንደይ መከራን ሓሊፉን መወዳእታ ግን ኣብቲ ናይ ንግስነት ቦታ ከይዱ ስለዚ ሓደ ሓደ ተሓልፎ መገዲ ሓርጎጥቆፅ ኣለዎ ንምንታይ ግን ዕላማ እግዚኣብሔር እዩ ብትሓልፎ ኩሉ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ መኻድ እዩ ስለዚ ኣነ እዚ 3 ወርሒ ተሴረ እሞ በቃ እግረይ ተሃሪመ ገለገለ ኢለ ሞራለይ ኣይወደቐን ወይ ድማ ኣይግረምረምኩን ክብሪ ንጎይታ ኣሃ እዚ ገለ ነገር ዕላማ ኣለዎ ማለት እዩ ኢለ ይጥቀመሉ ኣለኹ ትርእይዎ ኣለኹም ደይሊ መፅየ መነቓቕሒ መልእኽትታት ከምፅ ኣለኹ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ክምርምር የደውዕል ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ዘንቅሕ
ሓድነት መታን ክንገብር ኣብ ምፍልላይ ዘሎ ነገራት እንታይ ገብሮ ኣለኹ ይፃረሮ ኣለኹ ሰብ ኣብ ሓድነት ክመፅእ እንታይ ገብር ኣለኹ ይጎይ ኣለኹ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ምልክታት ምስክር ኣለኹ ከምዚ ኢለ ከለኹ እውን መዝሙር ዝሰርሕ ኣለኹ ከምዚ ኢለ ከለኹ ንፅጉማት ይሕግዝ ኣለኹ ነቶም ዝተሸገሩ እግዚኣብሔር ናብቶም ዝመርሓኒ እንታይ እናገበርኩ የገልግሎም ኣለኹ ትራንስፈር እናገበርኩሎም ናብ ባንኮም ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ኢለ ኣሕዋተይ ኣብ ሂወትና ዝኾነ ቻሌንጅ ክመፃና ከሎ ንሰናይ ነገር ንቀይረሉ ጃነ ተሲረ መጀመርታ ልክዕ ሕክምና ከይደ ተራእየ ተሲረን ኣለዋ ኣፃብዕቲ ከም ዝተባሃልኩ መጥባሕቲ ገይረ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ተማሂረ ኦኬ ኣብዚ ነገር እዚ ገለ ነገር ክሰርሕ ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ተሲረ እሞ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይና ላ እግረ ኢለ ሞራል ክወድቕ የብለይን ክሓወየ ብርግፅ እንደገና ድማ ኣታ ኮፍ ዝብለላ ስራሕ እግዚኣብሔር ክቀላጥፍ ኣለኒ ወንጌል ክምስክር ኣለኒ ናይ እግዚኣብሔር ዕዮ ክጥቀመሉለኒ ማለት እዩ ኢለ ሓሲበ ከምኡ ከዓ ገብር ኣለኹ ማለት እዩ ባይዘወይ ድገርመኩም ግርም ኮይ ድብለካ ሓደ ሓደ መከራ ብሂወትካ ክመፃካ ከሎ ብዕላማ ኮይ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣገልግሎተይ ንፅጉማት ምግልጋል መዝሙር ብምኽሪ ኣብዚ ተፀሚደ እንደ ደገልግል ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፅጉማት ምግልጋል እዚ ዓመትን 6 ወርሕን ገለ ዝኸውን ብጣዕሚ ኣሕዋተይ ትፈልጡ ቢዚ ኮይነ ነይረ ናብዝን ናብትን ክብል ዕረፍቲ ሲእነ ምስ ደቀይ ከማን ግዜ ክሳብ ዘይሕልፍ ኣብ ገዛ ኮፍ ክሳብ ዘይብል ኮይነ ነይረ ምክንያቱ ከቢድ ሸኸም እዩ ናባይ መፅዩ ኣሽሓት ሰባት እዮም ዝድውልልካ ካብ ደገ ድመፁ ረኸበና ብሉካ ብውሽጢ ድውልልካ በዚ ዶ ክዳን ዝተሰደደ ከምፅእ ናብ ካርጎ ከምፅእ ይኸይድ ደኺመ ነይረ ኣሕዋተይ ወላ ምስለይ ወላ ሕብረይሲ ፀሎሎ እየ መሲለ ተትሪኡኒ ገለ እየ መሲለ ነይረ ግዜ ሲኢነ ነይረ ኮፍ ምበል ኣይከኣልኩም ንሰብ ከገልግል ሂወተይ ተደርቤ ብፋይናን ብኣካላዊ ክሳይ በሎ ወላ ብዳእሽሙ ብጣዕሚ ክሳይ ኮይነ ነይረ ንሰብ ጥራይ ክትነብር ሓደ ግዜ ሽግር እዩ ኣሕዋተይ ዛት ሰዋይ ኮይ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንኩሉ ሰብ ረቢሐ ርእሰይ ተጥፋእኹስ እንታይ ዓብሰለ ኢሉ ኢኹም ሕጂ ሓደ ግዜ እሶ ኢልካ ከተገልግል ክትዘውር ድኻም ኣለዎ ሓደ ግዜ ኮፍ ክትብል እውን ኣለካ ክትዕርፍ ኣለካ ሕጂ ይሓስብ ነይረ ጎይታ ኮፍ ኢለ ብገዛይሲ ቃልካ ደሰላስለሉ ድመራምረሉ ምስ ደቀይ ግዜ ዘሕልፈሉ ኣመቻችወለይ እስከ በጃኻ ኣነ ይከኣልኩን በቃ ማለት ፕሮግራም ምሽ ክሕዘ ኢለይ ይምድብ ኣሕዋተይ ሓደ ሰሙን ሕጂ በቃ ተዓፅየ ብገዛ ኮፍ ኢለ ምስ ደቀይ ግዜ ዝወስደሉ ቃል ኣምላኽ ዘንብበሉ ግዜ ሕጂ ክወስዳለኒ እንዳብል ከለኹ ህጡፅ ነገር ይድወለኒ ወይ እንዳ ካርጎ ይኸይድ ክዳን ከምፅእ ወይ ጋሻ ይድውለለይ ወይ ሓንቲ ተሸጊራላ በጃኻ ንዓብ ፀሓይ ኣብልኒ ይኸይድ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ፕሮግራም ክገብር ሓስብ ግን ኣይከኣልኩን ነይረ ራእዩ እዛ እግሬ ካብ ዝስበር ግን 3 ወርሒ ሙሉእ ኮፍ ኢለ ገሊቢጥኩም ተጠቀሙሉ ሞራልኩም ኣይተስብሩ ተስፋ ኣይተቆረፅ የለኩም ዘለኹም ኮፍ ኢልካ ኣይትብከይ ኣይትዕዘምዝም ኣይትጨነቕ በቃ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ብል ነይሩ ኣነ ብጀካ ተስተሰቕለለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ከይፈልጥ መደብኩ ብል ነይሩ ወላ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ወላ ብገለ ኮይኑ ወላ ብገለ ተእተዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጥራይ ካልእ ከይፈልጥ መዲቡ ከምኡ ክንከውን ይግባአና መንፈሳዊ ዓለም ኣምሓሩ እኮ ከምኡ ብሉ አንድ ቁረጥ አንድ ምረጥ ብሉ በቃ ጨክን እምበር ሓወይ ሓደ ነገር ተግሂካ ዕየይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮም ኣብኡ እውን ወንጌል ስበኽ እንተ ሓመምካ ወንጌል ስበኽ ብኩሉ ኢየሱስ ክኸብር ኣሎ ኣሕዋተይ ዳታ ዘመን ምንቕቓሕ ገለገለ ካበይ ከምፅሙ ካልኩ ኮፍ ከይበልካ መቸም ኣይትምርምርን ኢኻ ኮፍ ከይበልካ መቸም ኣይትመራምርን ኢኻ ሓቂ ኢለ ኣሕዋተይ ኮፍ ተደይብል ነይረ ኣብዛ ገዛይ ኣይምተጠቀምኩላ ነይረ እዛ ግዜ ሳላ እዛ መስበርቲ ምስ መፀት እንታይ ጎራጉር ጀሚረ ጎግል ኣቲኻ መፅሓፍ ቅዱስ ናብብካ ናብትን እንዳገበርካ ሰርች እንዳገበርካ እዚ ኩሉ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘምፃልኩም ዘለኹ ካብኡታት ክትመሃሩ ኢለ ክትነቑሑ ኢለ ኮፍ ስለ ድበልኩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክትመሃሩ ይደለይኩም ኣብ ሂወትኩም ቻሌንጅ ከጋጥመኩም ከሎ ዝኾነ ነገር ቀልጢፍኩም ኢድኩም ክትህቡ የብልኩም ንሰይጣን በቃ ኣብዚ እውን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ እውን ኢየሱስ ጎይታ ኢልኩም እንታይ ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሕ ኣለኩም ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ ደሓን ኣለኹ ሕጂ ተሓፂን ኣውፅኦም ውለይ ኣለዉ ካብ እግረይ ሓፂን ኣቲ ነይሩ ወፂእ ኣሎ ተሓፂን ደሓን እያ እናደለለት ትኸይድ ኣላ ሕጂ ብክራንቼ ዝኸይድ ክራንቼ እናረገፅ ኩላ ይኸይደ ብርግፅ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓወየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ፈውሱ ከም ዝለቀለይ
يأمني بخلت اجري كم تناي قدم بدلدل ناخدكو كتريوني يخو مالتي نغزيابير زسانو سلازي يله مالتي املاح قال نجر سل علامه دلي سلازلو نقال سرح كتقملي سلاز دلي زلو بز نجر زنتاي يقبر الله يحلف الله ترديكمني كل حمام كل زمصاك سقاي املاح يهبا كون دبلكم دلو ابزغا جيغا ملاخا ختا كيترديو هي املاح دي سيرن اجري انا املاح سيرني لا امني سيطاني تشالنج امتي لي جنت تشالنج انت غير انا نصبق تتقيمولو تريولهم እግዚአብሔር ልክዕ ይቀጽዕ እግዚአብሔር ልክዕ ይምህር እግዚአብሔር ልክዕ በሓደ ጎደና ሕልፈካ ይፈልጥ ግን እስኻ ንውሉድካ ክትቀጽዖ ኣለኻ ወይ ንውሉድካ ዝኾነ ክትምህሮም እንድሕር ደሊኻ ሓደጋ ተውድቐሎም ዲኻ ኣይ ተውድቐሎምን ኢኻ ኣምላኽ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ሂወትካ ግን ዝኾነ ቻሌንጅ እንድሕር መፂካ እየ ድብለኩም ዘለኹ ኣነ መስበርቲ ይኹን ገለ ይኹን ሲ نعلام أملاك تتقوموا ليه دبلكم دلوخانا نوانجيل ستتقوموا ذكي እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ብቻሌንጅ ዘለዎ መከራ ህይወት يحلفكاي كم زنا يوسف ريخم لهم بمأسرت بتصببا بقل ملك حلف كله سقيل ريو نمنتا يغني لك تحسبكا يسحلو نيرو صباح نغو نغوس كغبرو سلازلي انت بتصببا بمكره بكل ነገር احلفو انت غيرو كمتو ورق بحاوي تقولي زحلف تقولي يوسف حليفو እግዚአብሔር بخوم يحلفكاي ሓደ ግዜ ስለዚህ انا እዚ መስፈርትና እግረይ ካብ ሰይጣን ይልሄድ አምን ሰይጣን እዩ ሓደጋ ወዲቆለይ በር ተወዳደቃይ ኖርማል ይወዲቀ ገለ ንመስበርተ ዝዕድማ ወዳደቃ ከመን ኣይኮነን ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ሰይጣን ክትጎይ ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ክሰርሕ ከለኻ ገለ ቻሌንጅ ይምጣልካ ብሂወትካ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሓደጋ ተስፋ ከቁርፀካ ልብኻ ከሃርመካ ኢድካ ክትህብ ገለገለ ኢሊ ግን ንሕና ነቂሕና ሉና ምስኪን ናይ ሰይጣን ከምቶም ካልኦት ዝዓሸው ተስፋ ቆሪፆም ድሕሪ ድምለሱ ይድመስሉ ኣይኮነን نحنا أبتد مثلا تشالنجون نكرسوس جنا كنا خبروينا أمين بك بعلانانيا بعل سيدرق ولا بحاول دربينا نحنا يسوع كريستوس كنسبخينا نحنا نجزيبير أملاخينا نتعوتها ينسجدين عليه كنا نيرو أبحاول خينهم أو خا ملاك زيبير تقليت يسوع كريستوس تقليتو أبتحوو مالتي تأمرات غير الله مريهم له إيدكا بقى نسيطان كتب يبلك أنا حواتي أنا زيتها مرقص إيتي دمت أيمصا مكرة دمت أيمصا أبي هوتكا متقعتنا شيطان زمت أيمصا تشالنج يسوس غويتا يختم لك بقى كسب كبز عالم دي أزخيت اللي يسوس غويتنا تخت أويج قالك بقى يحسبني أنا زحلفه وإذا نجر زي أس أنت قويت أنا السنة نجر مبر تغيرات ليه بنيرة مغنيات وسي كوف قبل مصدق أي جزء هو كم بب مدب كحز برنامج كحز بزح يحسب نيرة مش لكم أي كونه ليه نيرة مدبات كونه ليه كعلى نيرة بقى زي أمس صورت تقول لك الله أزي جزء تتكيم ولو نجركم الله هو كابت عوتات يسيد تنتين لكم ثانية ومبوا أنت قويتا نسناي نجرن بركوين الليلة سامسكينا مالتي سو خينو حالكم أبي ووتكم زخونة تشالنج خجات أمكم كله يدكم أيتحاولكم لكم دليل نجارات تتقوموا البكا قلبت أبيلكا نعها تيتكبروا تغيروا مالتي كرا بحل لك تسفر أورتك بهيوتك خمس تقوله أمبي سيدان إيدا يا هي بيني نعها جنا نزابير أملاخ كوجيول لي تبل مالتي أيوب كم ده يكون غيره قصلو وريرو قالوا وريرو مش بقى نغزابير مسكين يرو سبيتو كنت وينا تسفا وريتا سبيتو كنت حليلا باي نزام لا خزي خاتم اللي خدك خامويتهم نبرتك عني قال ما بقصل تو اياس ديت خحدو الى تاريخرو قال سب كم زدول له تسفا يورصك ابت دورده كما كره خنده صنانعو متيم اوي زدا يحودي زدا خبيد اندي زدا تخلو ليخا يبلخا نبعلم سنيفهم نعها خسنفو خايدلي مالتي كوم يكونن أجوها كتقويها كتسرحها እግዚአብሔር ምሳኻዩ ንሰናካዩ ኢልካ ኢኻ ንሰብ ተጸናንዖ ተረዲኹም ነሕዋተይ ኢዮብ ሪኢኹሞ ዝኩሉ ነገር ወሪዱ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ናቱ እዩ ኩሉ ነገር ኢሉ ኣመስጊኑ ማለት እዩ
ስለዚ ካብ ኢዮብ እንታይ ንማሃር ጽንዓት ንማሃር ማለት እዩ ኢዮብ ይምምህርና حواري باولوس نبعلو حدا جزين الناس بخا خلوت تفاجئوا بدار بقى من قال انت قد كنت روح حكي حواتي زموت مسيرهم قديفهم كيدم لنا قال نص انت غيرو هكا يسوس قيتا الى تسيو وانجيل سب غيرو حواراتنا وعلم حدا جزين تقريفهم قد تعبي لهم وا دحر حجي وانجيل هاي نمسكرنينا وا كان زي على وانجيل وانت قدش انا قد هيوتنا دي نقبر قال لهم ديم اي ولو ان تحقوس وصول لك سلازي خاب حوارات مجمرين مهار ቻሌንጅ መከራ ከመጣና ሁሉ ንሰናይ ነገር ንገልብጥ ኣሕዋተይ እዚኣ ከይድብል ኣለኹ ኣነ ብሓፂሩ ኻ ብኤግዛምፕል ክትመሃሩ ካብ ዛናተይ ከዓ እዚኣ ትምህርታዊት ምኽርን ፅልኩም ማለት እዩ ምኽራዊ ስለ ዝኾነት ትምህርተይ ኮሮና እንድሕር ተተሓይዝካ እዋ ኣኺልኒ ዓሪብኒ ገለገለ ኢልካ ሕልናኻ ክትዕርብ ይብልካ የሱስ ጎይታ እዩ ሰይጣን መሲልካ እምበር ገና ክምስክር እየ ክሳብ ሂወተይ ካብዛ ምድሪ ተሓልፍ ገና ክምስክር ይበሎ دخونا نجار متيك تشالنج حدار كري تبتينو حدار كاري تبتينو ويزخونا نجار أبي هو تكمل مسكال كل تبيل كاسيتان إيديا همني جنا سرحك زي بيرك سرح مسيلك كامبر جنا سرح يا خاطر لك كاسيتان ناتو ليت فلتو يخمش تسفع وريتو أبدي ربح هو تأتيو علامهم واقع علامهم أقديفو زنبركم تسقى زنبركم كوات زنبركم حيلي وسيلو كنتو خبركم يدل سيتان زي تدليتو እትርሕሩሕ ተፈቀር ኣምላኽ ግን ኣሎ ይርእዩ ጸጋ ውስኽ ብለካ ቅብኣት ውስኽ ብለካ ተርዲኹምኒ ስለዚ ስኻ እንታይ ትኾን ደው ትብል ማለት እዩ በቃ ብሕማም ሰይጣን ፈታተነካ ተልዩ ኣይቀበለካኒ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ጎይታ እዩ ክትብል ኣለካ እምበር ውይ ኣኺልኒ ሓሚመ ኢልካ ትበክ ተኾንካ ሰይጣን ይስሕቐካ ብሓደ ኣንጎሎ ፅግዕ ኢሉ እሰይ ይድብለካ اندحر ديت مارتون كا ديت غروم تون كا غنا قطقطك غنا وانجيل كسفعيلكا تغوي تون كا انت تايزي ايدكم اندي انت تايزي اي ربرب اندي اي سلچو اندي دبلكا معلوماتي كون سيطان كون دبلكا ايدكم دي سلچو هاغلا خبلكا يصبه بسبات الله وندي مناتو دقه مزامر حوتي ملختنيات كله على فيسبوك الله على يوتيوب الله على انستغرام كله ناي سيطان مساخين ناتو شامبيقو محلالفتي اتا سلچو كاندي اتا غده فناندو አጽዩን ካና ወድ ገለ ኢሎም ክጻርፉ ልዑሉ መንዲ ተቆጣጢሮም ደሎ አጅሬ ኮይ ዲያብሎስ ኮይ ሓዋተይ ቦኦም ሓሊፉ ኮይ ተስፋ ቁርጸካ ዝዛረበካ ደሎ ስኻ በቀንዕና መጽኻ ወንጌል ትመስክር ኣይትርብርብኒ ሃደይ ትገድፎ እዚ ናይ ከምዚ ነገር ኣይትምጣልና እዚ ገለ ኢሎም ክጸርፉካ ደውዕሉ ደሎ ሰይጣን ኮይ ድልኡኹም ደሎ ሓዋተይ ኣይትፈልጥዎ እንዲኹም ስለዚ እንታይ ክትኮኑ ለኩም ሓዋተይ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትኩም መከራ ክመጻኩም ከሎ ንሰናይ ነገር ገልብጥዎ ክብለኩም ደሊ ብኩሉ ተሓልፎ እግዚአብሔር ይርኢ ማለት እዩ يعزب أملاخ بزخون نجار مكراك تحلف كلها سق إلو دري بس سيلو إنجوي جوري كونن بنات كاسق أي جل أملاخ يحجز مالك أي كونن بوت مهارو نجار سلزلوي سق زبل بك أبوه قالت سرح له سلزي نمنتاي إذا مكراجات إيموني نمنتاي كم زأب هو تيمتيني لك حسب أسلمو تتكملوا شعون قلبت إلكان نجار عبير نجار تتكملوا خبلكم دلي كبروني يسوس يكون حجي دارجا نحوه قريب له أجهم تحاتين وتيله من قصص جميلة له بويلشير خير مالتي أب حتى يرجع ملو حوي كترينيهم بتصلوتكم ذكروني نبرختكم الإحواتي سسناين عهم نتمر تكونوا كتكونكم إذا فيديو إيه سسناين عهم